Yes, ma'am. Yan, if you buy 3, ma'am, 250 lang po siya, ma'am. So, you basically get less 50 pesos. Tapos, ma'am, nagbabalik yung cake namin. If maka 600 ka kasi may free cake. We did that promotion a while back eh. Tapos ngayon lang ulit magsisimula. Moist cake siya, ma'am, bento cake. No? Ito, ma'am, ano siya, eclair. Parang eclair siya, ma'am. Pero softer yung same sila ng lambot. Tapos custard po yung ano niya, ma'am. Parehas pa, ma'am. Yan. Pag naka 600 kayo, ma'am, may free cake, ma'am. O, sige, bali 1, 2, 3, ma'am. Yung sugar free, hindi na po idagdag, ma'am. O, isama pa natin, ma'am. $390 pa lang kasi, ma'am. Malapit ka na sa 600, ma'am. Gusto niyo ba makita mo na yung cake, ma'am? Baka maano, ma'am. Yes, ma'am. O, sakto. Pag kinuha mo yan, sakto na, 6 pieces makuha mo, may cake ka pa, ma'am. Tignan nyo muna. Patingin na muna yung cake daw. Sige, pakuha ko lang muna. Nasa cooler kasi. Kailangan malamig siya, ma'am. Yung cake, ma'am. Chocolate lang, ma'am. Ano siya? Chocolate moist na may chocolate frosting, ma'am. Ako mismo nagbe-bake niyan, ma'am. Oh. Pag gusto mo muna, ma'am, patry ko sa yung chocolate niya, ma'am. Gusto mo ba yun, ma'am? Para may idea ka lang sa taste niya, ma'am. Meron sa chocolate tsaka blueberry, ma'am. Meron, ma'am. Sige po, ma'am. Chocolate tsaka blueberry. Ma'am, yung chocolate patry ko muna sa inyo, ma'am. Sige, ma'am. Yung blueberry patry ko din sa inyo, ma'am. Sa'yo, ma'am, blueberry, ma'am. Para matry. Real fruits ang gamit ko. Tsaka hindi nakakaumay yung chocolate niya, ma'am. Eh. Ano siya? Moist siya, ma'am. Soft and moist siya, ma'am. Eh. Ito yung chocolate, ma'am, para matry mo din, ma'am. Sa taas, ma'am, black sesame. Hindi siya matamis. Tapos, peanut butter yung next, ma'am. Peanut butter yung gitna, ma'am. Ube po yung sa baba po, ma'am. Yes, ma'am. Yun ang ube sa dulo. Peanut butter yung katabi niya. Black sesame ito po, ma'am. Yes, ma'am. Yung iba, ma'am, although wala akong picture, i-imagine nyo na lang yung feeling niya. Ganun din. Parang i-imagine nyo lang, replace nyo na lang. Ube yan, ma'am. Yan. Yes, ma'am. Yung kung ano yung name, yung feeling niya sa loob po, ma'am. Tapos may mochi pa siya inside, ma'am. Japanese siya. Ayala, sir. Konnichiwa, sir. Konnichiwa. Dapat talaga may mochi yan, ha? Yes, sir. Dito ka na lang, ma'am, para, kasi kumuha ka na dito tatlo eh. Dito naman yung next mo. If you want to add. I would recommend classic Filipino flavor, ube. Tapos red bean yan. Pag mga, sa Asian countries kasi yan, red bean, black sesame, yan yung mga popular. Lalo na sa mga Japan po, Korean, Chinese yan. Ako, ito. Bigyan ko na lang kay gloves, ma'am, para you can share it. Mas madali siya. Tapos may dadagdag pa kayo sa taas, ma'am. SP Choco Blue, Sige, ma'am. If you change your mind, basta umabot kay 600, i-total ko na lang later on. Sige lang. Sige lang po, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Sige, ma'am. May plastic ko lang to, ma'am. Bigyan ko kayo tagi-isang pair ng gloves, ma'am. Ay. Fake yung pera. Jack and boy na lang kayo, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ito, hindi libre. Hindi pa, ma'am. Hindi, pag kung gusto mo 600, sige, libre ko yan. Pwede naman, ma'am. It's the same costing naman sila. 610. Tingin 10 pesos. Ma'am, ito pa yung change nyo, ma'am. 319 total, 610 yung sukle po, ma'am. Thank you so much, ma'am.
Yung gloves nandyan na rin po sa loob po, ma'am. Thank you so much. Hi, ma'am. Hi, sir. Mochi buns. Hello, sir. Mochi buns. Hello, sir. Mochi buns.